حنا نوسنا نوسنا حنا نوسنا نوسنا حنا ديبا نوسنا حنا دول نتعقل بصوتي تتقبل يبوسنا تعللو بعضنا كملو ما دايدا وهدوه وانت ديبنا الاوهي الا في الراس قاعدين امر وتدارت ولاد حتى دارت لا عيرب بشارت اللهم في الراس سرقو ابودا يوم برجو انا لبكجه انتم اكم قجه سلام تخاتل تفعبت ميديا خميت تصنحو انا تصبغ لكم نسخاتكم تصبغوا تلو لي تسفى ندغبركم بارنا بنلو انت حزي مزي زلو خبلكم حبيرنا نكاتلو انا نتنغرك شويه حاول انا افتسرح بزح نديري لخانو جيز نشتي سقاد رخب خلبي خنبح معاتي نشتي قراص صوت بالقال خلبي كنبح معاتي جقناي أعسو كان شلو خينو إذن غايد ودعك الجزء أخو ودعكم يا سمعوها زي لغانا جزء continuously بتاعنا عبيت لبهالو مع إرترا سوات لا بحويتي مطنيرو حميلو مياتو منانا نايفلتي قلي مطنيرو أنا مردات أسلللني أنا نادات أسبي ينكتي أنا نايدات أسبي تبلنا الله مصوالو عبيت مرحتن زاخلص التهديدات تقيدهم علو تسائلهم علو تقديحهم علو بفيلم دي بفيديو دي بسئل دي داتا الله ጭምጥ الله كاب أفك جن بجبر زي تزاربي تجرك هزب تتصاغيو بجبر إيون دو حق علي حسيا خبز بلا كسي بعلت داتا زرقحيو نمن الكيو نافستن مستير فايل كوينس هزب تصبي الله ويس فايل ناي إلين كوينو خمزي ترامب زغورو دراما إلين ألو دم يلون جن ألو بال يلون الشغلة بلوم نتهزب قريفهم ناي إلين زبها الفايل كنزرقو حينا ناي زي إفستون قال إيه أب عالمنا خو معينة صوت دراما له نحد هزبي أنفتخ تغيرات صوتها حجزي أخا كنا نبحي لما وحوحس كذا اللي بزعبها زناي تعميس أنقل ملز بهالات تقراي زارب سراويتي إرترا قال نخص نخط عمي وزغلو هجا أبي نيدراك خصص لعل تحت نزول زولو بخمزيون رسحات قيري تغنى قلنا غصر صح مالتي ملكعم قصم بالفلت exactly مجام سانا لو ملكعم قصم بالفلت أما أنت يكون كسي سي تزرقحيو تزبول وزربات زهابو خوك قالات اللي نغتب لزلق داتا لني تلي كاسي نمعاسي غير كايو مش كتشونو سئل مچم دمو دمو يكون وي سوا وي ميس وي ويسكي اي قيرني سلا عبد كايو السلي وقعتايو هو حق خيخل تبدلانتات نواين هو حق خغدات بصحيو هو حسد الله بصحن بسراويت ايثيوبيا يجن فيديو لنا قوم سنه لبز احنا لنا اجنا لنا كانوا حكم مراب زلنا جي ايثيوبيا وين محارو كلاتكم ريقم يكون كندي زمصينا يالنا بز فيديوهاتنا بنداز دفو خلو بمحرኛ እንዳተዛረቡ ገለ ኔ አብይ ሰራዊት በዓል ዚ ጌታቸውን ጻድቃን ከአ አውቶቡስ አምጪም ብለይቲ ካብ መቀለ ከም ዘህድቦም ነቶም ሙሩኻት ኩሙ ክገብሩ ሒዞሞም ዝነበሩ ቶም ሰአልቲ ቪድዮ ድራና ያሲ እሶም ተታሒዞም እዮም ካው ንዖም ዘህድቦም ተፈልጥ ያዚ አጂ የማህበረ ዶጌ ነፍሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው። ማንኝ ያው ስሜ ስጦታው አለማየሁ ይባላል። ይሄ ድርጊት ሲፈጸም ያው ከቦታው ነበርኩኝ። ያ ኖርማል ቪዲዮ ወደ ክፍለ ጦር እንትን አድርጌዋለሁ። ይሄ ድምጽ ምናምን ስለነበረው ተቆርጦ ነው ፋኪነኝ ምናምን እሱ የተቆረጠ ነው። ሌላ ነበረ ልጅ ያ ቪዲዮ ያኛው ቢጋይ ኖሮ አሪፍ ነበር። እንደውም ያን ቪዲዮ ግባት ይሆናል ምናምን በእጃችሁ የሚገኘው ቪዲዮ እንዳለ ወደ ክፍለ ጦር አስተላልፉ ተባልን። በዛን ሰዓት ያንን አስተላልፈናል። ያው በማህበረ ዴቦ ላይ የተፈጸመው ድርጊት በሰዓቱ በቦታው እኛ ነበር። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድም እንደ አጠቃላይ እንደ 25ኛ እዛ ነበር። ያ ድርጊት የተፈጸመው በ5ኛ ክፍለ ጦር ነው። በሰዓቱ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ሶፊያን ይባላል እና ይሄ ድርጊት እነዛ ሰዎች በሰዓቱ የተገደሉት እኔ ማቃቸው 43 ሰዎች ናቸው።
እና 43 ሰዎች እንዳጋጣሚ ተይዘው መጡ። በጠላ ወደ ማህበረ ዲጎ ለመግባት ሲሉ ነው እነሱ ተሰብስበው ነበር በጋራ ሲሄዱ የነበሩት እነሱ ተይዘው መጡ። ከዛን እንዳጋጣሚ እኛ ብርጌድ 1 የ25ኛ ብርጌድ 1 ሁሉም በየግዳይ ቀጠናቸው ነው የነበሩት። በዛሽ ቦታ ላይ ያግድ نبي هجي تماينا عقب تزنبو تجباري مدحني تمدحني جبارك تقيرو نهزبكم زدحن نبره ندك نستيهم أبوتاتكم زدحن زنبور سراوي تيرتاي بعلم مسكرو يمزب تجراي كم وانت موناليزا سمعهم معلوهم كل محجم علتي رأيوا ذي عقد داتا تليكي زرقحيو سبيت خون كسي حنت سئل زرقح لنا فيديو كم زي جيرو خست 5 دقيقة خلص زرقحيا نمن عقركيو أمون الصغي تجنزب تبلي يزلا سمعوا أنت تبزلا سلازي هم حوات هم إرتراويان حواتنا اللي بدلوه كنكحس فاينانشال سبورت كنقبر داتا خقنت فيه الرح داتا عادياتهم واي وحيدك تجنزب ندحر هالو واعي زبزلهم كومبرومايز ندحر بصيحه دواب بلاتو زلانا حزبي زي رعيتوت مصيخم زبلا زلو سراويت ኤርትራ ትብለና ዘላ ፍሉጣት ካብቶም ዓበይት መራሕቲ ገለ ትብሎም ዘላ ኩም ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ምስኣሲ ወይ እቲ ገንዘብ ውሒድ ክዲ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ክትሸጥ የደሊኽ ገንዘብ ስለ ዝወሓደኪ ኣብ يفتح الله لخي دايب وسخ قدل علي ايتواصاني خندزي حشن خندزي دي ختبحال زلو خونكي زي زرق يدا حساوي سب كم زيريو سلا زي بالله يبلان زحكيو جن تزبط يتغبرو كم زلو كم سيلكا داتا تمصانا ناي داتا سب يغلا تلكي حي زرقيو يبلان امو نهزب تግራይ ከተፈራሪዮ ምልክነ ተመራሕተ ወፂኽ ማለት ዲሚዲያ እንተ ዘይነ ይህብኩም ንሲ تاني لكم زلوا خواجات زي بكم نس كزرق حيت فيديو مالت كدي زعينته تاي تزال لا زيا لب قبر بحق حلايتنا حزب تግራይ تخينا انا إرتراوي افيملي يتزارب زلوا ناي بحق مرحتي إرترا هم إلهم ما تخينهم تسرقحيو يبلان كن حساوي يكون كان كندزي قنطاب سئلي يبلان وي فيديو يبلان مرحتي إرترا نزي مصيوم سي اجخبا ات فيديو دمسسيو بليس دايلت قبر يومو نحنا خاخ نزخ نبكي نحوي نعخ انا شايخ نزيا بنت الناس درقيا يبلان كنت حق حسوت لمداي نسانا بقى على هبطن حدا زي وريدوان زي شويان انتين دبالها بتقراي ان شاء الله زي هنج منجي بحال لهم ما عارف لهم اجي هنج غيرهم ماني ربي زي انا على بتقراي اجي شعبي هذا أكل قال مستيرات نعو أب حدا زقتو نسرعاتنا يتي هجر أب حدا زقتو ترغيبوس دقيسو حدرس علي يفتح الله غير ده تحني انزارهم بزح زي وشاط لبحر من يشيء زل حج نهزبي تلكي نتهزبي زرقو حلو أنا زبلو زلو زن حكيو تؤمن هون السرعات زيت مسكرنات ما تخيم بحجون قد خيم زي فيديو زي زارو الكي اقربيه بيور زي يجي متي زلو اشترا قال دي كونسي بتريلي حكي وانا قلنا غصل ده انا داي للحمه ما سوك شطو مالك لما جمرا زي ما يبلو قال انت دا تصبيل له ما عايز هونكي نمعاز كونك مرع قالكي ويش مرع عود ضغط زرقحيو ها نمعاز كونك تلا اوكي اوف كورس بويو لا تحسكا مزراب نعملوا لينا نيرتران حقኛ مسكرነት نذلينا عمستي كنا ግን እንታይ ገርክ ህዝብ ተሳውየልክ በሐሱት እትገድፊዮ سبب تግራይ ዝነበሩ ልኺላት ክፍትሽና ማለት እዩ
እቲ ዝነበረ ኩናት ከም ትኩላና ንፈልጦ ናብ ኤርትራ ናብ 3-4 ሮኬት ብምስጋዶም በዓል ደብርጭ ማለት እዩ ትሽግር መጪ ማለት እዩ ህላውና ክንከላኸል ስለ ዘለና ናብቲ ነገር ተገዲና ኣቲና ማለት እዩ ሕጂ ሕዝብ ዝበለ እንታይ ከምደለ እቲ ኣብ በዓል ሽረ ዝተገበረ ጆኖሳይድ ኤርትራ ፈፂማቶ ወይ ከዓ ሻዕቢያ ፈፂማቶ እንዳተባሃለ ፀኒሑ ማለት እዩ ብዙሕ ተዛሪብና ኣብ ማስ ሚድያም ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ ማለት እዩ ግን ሓቂ ኣብዘይ መዓልቱን ኣብዘይ ሰዓት ወይ ኣብዘይ ቦቱ ከኣምነካ ስለዘይክእል ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ጭብጢ ተረኺቡሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ መን ዝርሽን ነይሩ መን ዝቐትል ነይሩ ኣብዚ ቪድዮ ተመልክቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ንሓደ ዝተማረኸ ወይ ከዓ ንሓደ ዝቆሰለ ኣርኪብካ ትሕክሞ ወይ ከዓ ተረክቦ ናብ ሕክምና እምበር ትደግሞ ኣይሞተን ይተንፍሳሎ ቁተሎ እዚኦም ሸጣውንቲ እዮም እንኳዕ ከምዚ ተረፍቶ ከምዚ ክርኢ ከሎስ ብጣዕሚ ደስ ይልን እንዳበለ በአማርኛ እንዳተዛረበ ራእይዎ ኣብዚ ቪድዮ ማለት እዩ ማየት ማለት ማመን ነው እና ውድ ተከታታዮቼ ለምታርጉልኝ ላይክ ሼር ኮሜንት ከልብ ነው የማመሰግነው የዛሬ ፕሮግራሜ ያለፈው 78 ዓመት ሻዕቢያ ጆኖሳይድ ፈጽሞ ትግራይ ውስጥ ሲባል ነበር ያንን ነገር የሚሰሩ ደግሞ እንደ ጌታቸው እንደ ጻድቃን ሳሞራ እነ ወዳን ጥሩ ነበር ማለት ከብልጽግና በውስጥ ሲሰሩ ነበር ማለት ነው ያንን የተማረኩ የትግራይ ልጆች ሲቪል ሳይቀር ድግማቸው እንደገና ሞተም እያለ ቪዲዮ ይዩት ገና ሞተም ትንፋስ ዋለች ድገመው እንዲህ ተዘረዝርኮ ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል እንዲህ በየቦታ ሳያቸው በቃ በጣም ደስ ብሎኛል እያለ ነበርና በጣም ያሳዝናል ለራስን የራስን ዜጋ ለብልጽግና አምነክ እንዲህ የወደቀን ታክመዋል ወይ ሕክምና ታሰረክበዋል እንጂ ዘዋት ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ ተረፍቶ ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል እያለ ነበር ቪዲዮውን ይዩት በጣም ያሳዝን በጣም ያዝን እኛ ጋር ወጣሪ ወጣሰው بعد መግቢያው ማለት ነው በክብር ነው እኛ አፈር ያለበት ነው አይጓደኛችን ሆኖ ሳሩልኛት ምጥታሪ አፈር ያለበት ነው እና ሊወረን ሊገደል መጥቶ እያለ እንኳን ሲቪል እንደዚህ በወታደር በጁላ ወታደር ማለት ነው በፊልድ ማርሻል ወታደሮች በብርሃኑ ጁላ ገና ሞተ ቢዩ ቪዲዮ ታያውቱ የተባለው ድገሙ በጣም ደስ ብሎኛል ወጡ የተባለው ሳይድ እዚህ ጋር ተዘርሮ እያለ ነበር ያው ካዛው የሰው ትንፋስ እያለፈች ገና ሞተም ድገሙ እያለ ነበር ቪዲዮ በጣም ያሳዝናል አድርቄ ያለው አይነት እኔ አይቻለሁ በህይወቴ እንዲህ በህይወት ትንፋስ ያለው ሰው ወደ ሕክምና ነው የምትወስደው ጠላትም ቢሆን ተማርኳላ ስለዚህ እኛ ሻዕቢያ ምርኮም እናውቃለን ምርኮኛም እናከብራለን ከድሮ ማለት ነው በአካል ያሉ ኢትዮጵያኖች አንዱ እነሱ ያውቁታል እኛ ጋር እስከ 91 ቆይቶ ትንሽ የትምህርት እንትናቸው ደረጃ አስተካክሎ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ አሉ አግብተው ወልደው ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩም አሉ ወደ ሀገር የተመለሱ አሉ ስለዚህ እኛ ሻዕቢያ ምርኮኛ ነካም እናከብረዋለን ለራሳችን ያስቀመጥነው ዋና ስኳር ዳቦ ምግብ ነው የምንሰጠው ለምርኮኛ ማለት ነው ምርኮኛ ተነካም በኤርትራ በኩል ማለት ነው እና የብርሃኑ ጁላ ግን ይዩት ቪዲዮ ገና ትንፋሷ አላለፈችም ድገመው እያለ ነበር በጣም የሚያሳዝን የትግራይ ልጆች ሲቪል ማለት ነው እና ይህ ሁሉ ክፋት ግን እንደ ጀነራል ጻድቃን የኤርትራ ሰራዊት የሚመሳሰል ልብስ ለብሳችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብታችሁ የሚያልፈው ሰው ህፃን ይሁን እናቱን ሽማግሌ ግደሉ ይላል ትእዛዝ የሰጠው ጻድቃን ማለት ነው ከዛ ማነው ገደለው ሲባል የሻዕቢያ ሰራዊት የገደለው እንዲባል ማለት እንደዛ ተሰርቷል የኛ የሚመሳሰል ልብስ ተሰጥቷቸው በየሱቁ ሲዘርፉ ሲገድሉ የነበሩ የሻዕቢያ ሰራዊት እየተባለ ነበር አሁን ግን ሀቁን ደርሰዋል
የብርሃኑ ጁላ ወታደር ትንፋሷ አላለፈችም ድገመው ግደለው ሲል ለራሱ ዜጋ የትግራይ ልጅ እኮ ኢትዮጵያዊ እኮ ነው። ኢትዮጵያውን የራሱ ዜጋ ነው የገደለው። ድገመው እያለ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲህ ተረፍት ሱሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። ቪዲዮውን ስሙት፣ በጣም ያሳዝን እና የነ ብርሃኑ ጁላ እንደዛ ነው እና ያን ሲማረክ ደግሞ ይተዋል። በፋኖ ሲማረክ ይዩት ሲለምር ማለት ነው። ፋኖ በስነ ስርዓት አሳክሞ ምግብ ሰጥተው ፋኖ በሚማርከው ጊዜ እንደዛ ነው። በስነ ስርዓት ነው የሚሸኘው ወደ ቦታ የሚልከው ማለት እና ይታው ፋኖ ሲማረክ እንዲህ ነው፣ በክብር ነው የሚይዛቸው። አንዱን ሳይነካ ውሃ ሰጥቶ አብልቶ ወደ ቦታ ያደርሳቸዋል። እና እውነቷ ነው። የእናቱ የትግራይ እናት ያለቀሰችው ለሁሉም ሰው የተላችሁ በዛ ነው። እውነቷ ነው። በር ከፍተን ደጅ ጋር ወንድም በቲት ተገኝቶ እናት ታላቅ ወንድም ስታይ በጣም ጥላቻ ያለ። አሁን ግን ልብም ምላችሁ ልብ በል የትግራይ ይሄ ሴራ የተደረገው በነጻድቃን ብርሃኑ ጁላ ወታደር ነው እንዳየው ሲገድሏቸው ማለት ነው ለአንተ ዜጋ። ስለዚህ እኛ ኤርትራዎች የኤርትራ ወታደር የኤርትራ መንግስት ከደሙ ነፃ ነው። ሌላው እነ አባይ ፀሐይም እነ አቶ መስፍን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው ማለት አቶ አስመላሽ ያንን ሲማርኩ ዶክተር አብን ሲጠይቁት ማለት በኦፕሬተር ማለት ነው እነ መስፍን ተማርከዋል ሲሉት ኧረ ፊቱን አታሳዩኝ መስፍን የሚባል ሰውዬ እዛ ጨርሱት ነው ያለው። እና አስመላሽም አሉ እና አባይ ፀሐይ ሲሉት ሶስቱም አታሳዩኝ እዛ ጨርሱት ነው ያለው። ከዛ ለሷቸዋለን ብሎ መንገድ ያስጀምሩ ኋላቸው የነገሯቸው የኤርትራ ስራው እንዳልኳቸው ልኩ ያውቃል፣ ልኮኛ ያከብራል። የራሻ ወታደር ማርክናል ጀነራል የኢትዮጵያ እና አሁን ያሉ ጀነራሎች ማለት ነው ግማሹ በእኛ ምርኮኛ ነበሩ። ለ10 ምናምን ዓመት ከኛ ጋር ሲቆዩ ነበር። ኦኬ መንገድ ይሰራሉ ኖርማል። ስለዚህ እና አስመላሽ እና አቶ መስፍን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና አባይ ፀሐይ አያስፈልጉንም እዛ ጨርሳቸው ያለ ራሱ ዶክተር መንገድ ላይ ጀርባቸው ተገድሎ የተጣሉት ማለት ነው። ይህንን ሻዕቢያ የገደላቸው የተባለ ይሄ ማለት እነ ጻድቃን ህዝቡ ከኛ ጋር እንዲራራ ጸብ እንዲል ጥላቻ። ስለዚህ እኛም ምርኮኛ አልነካም። ስለዚህ በጣም ያሳዝናል። የቪዲዮ ስለቀው በጣም ይከብደኛል። ግን የትግራይ ህዝብ ሀቁን ማወቅ ስላለበት ካልሆነ በስተቀር በጣም ያሳዝናል። በጣም የሚያሳዝነው ስለዚህ በጣም እኔ ከብዶኛል። ገና ለሞተም ይኸው እስቲ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። አትልም ግን ቪዲዮን ይዩት። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ ለራሴ አልቻልኩም፣ ግን ሀቁን መውጣት ስላለበት ለዛ ነው የምለቀው። ሌላ አሁን የሐራ ትግራይ የሚሉ ደግሞ እነ ወዳን ጥሩ እነዚህ ዘውድ የምትባል ጀነራል አሁን ቀርቶት ነው ማን ሊሞትላቸው የራሳቸው ልጆች አሜሪካና ካናዳ ልኮ ይዋጋው እነ ጌታቸው ሸራተን ቁጭ ብለው አልሐራ መሬት ብለው ማን እንዲዋጋ። ስለዚህ አደራ ምልክ የትግራይ ወጣት ሀቁን ማወቅ አለበት። ጁኖሳይድ የተፈጸመበት በብርሃኑ ጁላ ነው። ቪዲዮን ይዩ። ከዛ በኋላ ከኛ ያላችሁ ጸብና ጥላቻ አቁሙ ነው የምላችሁ። ጾምዶ ለኛም ለናንተም ለኢትዮጵያም እንድትረጋጋ አብረን እንስራ። ያለን ድህነታችን አብረን እንቅረፍ።
لسه في بس احواتك عمصت ግን سمعيهم انت هم زغبرون بزي فقادا يا ود الدحريا امعلك سلام دو ገለና አልኩ الدحريا አቴ ካው الدحريا مساعتكم نخاب 15 دقيقه صنيحه وخيد باغا زخامش خيد باغا زخامش مسلتني زوص مسيله نتو معصو خيده شقيطه عصيو نو عصي خا ياو تي مجمرع عمص تاوركب بحيلي اقد ركب فصيم الله غيرنا على جنة جاءت الحمد سلام دي سلام الحمد اشتاق انا من الدحريات كاود الدحريات ذاته سلام جهنم ومشتمل سلام نيا او كده ما مشي قد انا مشي شنو عملت حاجه عاديه او في الجمره عاديه ركب فصيمك خير مسحسوخو نسخه بحيلك عميصك كتقرك يمسلك حقنا هالي بحق كحتكعه زبل مستزراوت نغن بارك التحازيه كتتحزني الى خا دغيمه بخرا ابستفلالي سمنتا وغيه وي جميرا نيرا قطاب حد ايدي افا عيسه يايزل بحد ايدي افا عيسه بخرا وغاغيه مጨረشو بجمدون خساره حنيقه استيما حنيقه ህይወታክ ሻዕ ተሐልፍ አጸኒሕ ህይወታ ምስ ሓለፈት ትጉዕዘታቱን ያው ባዕለይ ሕምስ ምሰቢለዮ ሰው ፈራሪሰዮ ማለት እኽሊ ምስ ኻሊ ኩሉ ሁሱስ ይብሎ በቃ ከምዙ ተራ አልኾነ ነገር ልፍትሽ ተሐሳስ ድስስ በሞጎ ተደጋጋሚ ኢና ፑሽ ተገርና ና መጀመሪያ በጀት 21 ሚሊዮን ክንመድበልኩም ብ21 ሚሊዮን እንደ ደቀ አንስትዮ ሰፖርት ትገብሩም ትኽሉ ፕሮጀክት ተመሪውና ካው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለለዋኹም በዶክመንት ደረጃ ለለዋኹም ነታት ብሙላን ክንሕግዘልኩም ዶክመንትኩም ግን አጥፉ what does it mean why ልምታይ አንተ ሀብታ ጸማም ዲ መቸም ጸማም ሓንቲ እንዲያደርፉ ስለዚህ ይብላ አውጥራይ አክሊል ከተብለኩም ግን ኣብ ትግራይ ካብ ደገ መጽሲ ኩሙን ደቅንስ ዘጋፈ አይድለካኒ ኣብ ጉሽት ዓድኻ ሱፐርማርኬት ሕጅስ ኣብ ትገዛውትኻ ሱፐርማርኬት እንድሕራሎ ካል ሱፐርማርኬት መጽ ክስር መቸም ዱካን አይከፍትኒ ስለዚህ ኣብ ትግራይ ካለ ዓማጽ መጽዩሲ ማርኬቱ አይባላሹን ምክንያቱ ዓመጽ ኣብ ደቆም ሕዋትኩም او بتعدهم ملي كراغور فوس الى همزه اخو بطق قبل المدري يا خادم مسات انا زغحبي يا السمس بطق بانا غناي انديا بطق يبيلوا تغرينا يقولنا زي ما نزل لكم صيديكم كنا استبل زيم قال كابتناتنا لغح تماهيرهم سلا تزهربوا اوف كورس قال لي تغرينا زهربيو تغرينا زمسل تغرينا زهربوا تقرأ قد الزهرة والله تقرأ قنقا كابتا قوال سمعوه كابتا مسكنة يتدخايا سريحة تنبر حواتها تحبي بدلت يا بمن نبابرو أبرزت بنابرا بدلوها خلق زيهم قناياتكم وغيرهم ما مالك ودأ أنا دما دقيمة ركب قرس قافت إيما اللعي قاوز حدا أمانا متيش الهج ولو نزي تيلي هج أبيلوها انتاي يعني يفلطني زي قن دحاني تقرنيا هم تبلو سون تقبلو تخوناني قبلوني زي تقروي زبال تقرنيا يكونن تماتصل سيكون نقرا ما قديك تقرنيا تلت حواوسلنا قال يا اخاتكم ناي تقراي تقرنيا سلو تبلو دون قروي تخون ناي تقراي تقرنيا زبال يلن ناي تقراي تقروي زبال ناي ارترا تقرنيا كلتي حدي بيرن طوان كان شو ما حدي تقراي كن تقرو تقارو بالو جيت تقرو عنقا سمعوا بزصبو غيركم كمزي توم حاتتي و توم تماهيروم زموصون تغرينيا ززاربو تغارو تغرينيا مستم ريلي تغارو تغرو تزاربو ببيني اي تغراي تغرينيا يكون تغروي نصيره ززاربا نبزي زي انصارنا يتغاريكم كن زخي زلو مننتهم ون يزز زدلللهم زلو تغراونتهم اصنيعن كحزنو تغروناتهم تغرينيا كونو اي كفتوني يدليومني ما تغيغاي زينات كمسرا دغوجل እንደም እስለ ዓሚ ጸማለሎ ዛውል አንዚያ በእስለ እንደገና ሰሪሕናዩ ኢዳይ ሀብርሃን بالحزلم او سوفصيم موبايلنا شي سرعه قشون زرفهم مخير مفتسات واي قال حفتي همي كلام دي سلام اوز بيت اراحتنا احواتنا بهال انا بزح هون من همي مخالص توطري حرس بالفصمه لا نفصم
በቃ እንዳሬናማ በቃ ከይጥሙትን ጥራሕን በቃ ለንስሓሕቲና እና ተሓር መድላይም ሰርሐን ኸይ ሰንት በቃ ዚኣነ ዘና ሃምዝ በዓል ብስራሕ ኾን ዝና መሰነ ግዛዕ ሸቕል የልዑል መዓልታዊ ሃምዝ ድማ ሰንቲ ግዛዕ ሸይጠ የለ ሓዋቲ ሃሚለ ከባፅሕ ኣቦ ሽማግለ ኮይኑ ሸቅል ለበለ ሰርሕ ለብልዕና ኮይኑ ልዕልቲ 11 ግን ኣብ ሕዋነ ሰንቲ ላሸጥ ኸውዒደ ንጉሆ ሸይጠስ ለኻልኣይ ዓጪደ ሸይጠ ሓዋቲ ሒዘ ድሓር ኣዱግ ፀይና መፂኦም ሰንቲ ሻዊጥና ካው ፍጦንቶ ንወፅእ ይብሎም ካው ድሓር ሳቶም ለባይ ጨለ ቃሻውጥኒ ደማና ኣኽን ሕወድ ኣኽን መክኸድ ዓዲ ብግዜ ተወልኹ ማሻውጥና ወዲ ሓዋት ሓድክተ ተኸዲውኒ ካው ኣቶም ካሻውጥ ከተሻውጦም ከዳ አይደን ነው ከሻይጦም ይዝኹም ሰሪ ትግርኛ ብለልኩም ጽናሑ ርዳኣትኩም ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ትግርኛን ትግሮን ፈላልዮ ጂ ከምዚ ክንሰምዖ ጽናሕና ግን ሕዋታ ማለት ትግራይ ካብ ደገ ኣይትደልን እያ ሱፐር ማርኬት ወይ ሸቀጣይ ኣብ ትግራይ ኣለዋ ማለት ዓመፅታ ኣይትደልን እያ ትግራይ ዓመፅቲ ኣለዋ ሃብታም እያ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣይድልያን ንኽዕምፃ ማለት ይብሉን እንዲ ባህሪ ግን እዚ ኤቪደንስ ዝንዓ እንታ ትግራይ እኹል እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰላም ዘለዎ እዋን ኣብቲ ህዱእ ዘለዎ እዋን ኣብቲ ቅድሚቲ ኩነታት እውን ሰላም ዝነበረሉ ትግራይ ብዓመፅን ብመንዝርናን ቀዳመይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝማዕበለት እያ ኣብ ከምዚ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ለኣኹኩም ትኾንኩም ነቲ ሰላም ዘሎ ነቲ ዝቀራረብ ዘሎ ህዝቢ ከተራሕቆ ኣይትፅዓሩ ተጋሩ ብትግሮኦምን ብትናብሮኦምን ብኩሉ ክኮሪዖም ክነብሩ ባህግናን ድሌትናን ኤርትራውያን ብቋንቋኦም ክኮርዑ ካልእ ቋንቋ ትምህርቲ ተሃብዎም ኤርትራ ትግርኛ ክፅዕሩ ክመሃሩ ኣይትግበርዎም እቲ ዘሎ ሕዝማ ላውዚ ለዝማ ገለ ጥዑም እዩ ንዓኹም ንሱ እዩ ዘምሕረልኩም ናትና ከዓ እቲ ናትና እዩ ዘምሕረልና ዘይናትካ ሕብሪ ኣይትከደን ናትካ ሕብሪ ናትካ ሕብሪ ኣነ ሜክኣፕ ገይረ መፅአ ብዘይ ሜክኣፕ ምስረኸብካኒ ካባይ ክትሃድም ኢኻ ድሕር ዝገብር ኮይኑ ሜክኣፕ ማለት ባይዚ ወይ እግዚአብሔር መስገና የድልየና ሜክኣፕ ወይ ሜክኣፕ ከም ሕጂ ተጋሩ ኣነ ላህጃኹም ንዓኹም ጥዑም እዩ እሱ እዩ ዘዋፃኩም እሱ ተምሃሩ ብኡ ክርዑ ብኡ ተሓበኑ ብትግራውነትኩም በቲ ትግረኹም ኣብ ዓድኹም ዘሎ ዝግበር ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ክፉእ ግብርታት ነዚ ከዓኒ ኣፅርይዎ ምስክርነትኩም ኣብ ኤርትራ ይትሰምዕን ኢኻ እዚ ከምዚ ገበናት ክንድዚ ዝኣክል ገበናት ዝገብሩ ብዙሕ ኣይትሰምዕን ኢኻ ሓደ ክልተ ኣይገብርኒ ኣይበሃልን እየ ሙሉእ ዓለም ምክንያቱ ኣብ ገነት ኣይኮንና ንነብር ኣብ ምድሪ ኢና ንነብር ስለዚ እቲ ዲስፕሊን ግን ኣባኹም እዩ ዘሎ ስለዚ ቅድሚቲ እዳውኩም ውት ምባል ናብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ዓይንኹም ዘላ በሰራ እሞ ረእይዋ ድሕሪኡ ተዛረቡ እዚኣ ግን ንዓይ ከም ዝመስለኒ ካብቶም ንረብሓ ርእሳ ኢላ ትዛረብ ምዃና ዝፈልጣ ነዛ ሰብ እዚኣ ከም በዓል እዚኣ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደይኮና ድሕማ ብዛዕባ እቲ ረብሐአን እዩ ድሕምመን ናይ ብሓቂ ተዝህልዋ ዘርግሖቶ ንፈለጦ ህዝቡ ኩሉ ስለዚ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ኣይገብርን ክፈልጥ ትኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ግን ብኣፍ ኣለኒ እኮ ኣለኒ ብለካ ኣለኒ ምስክርነት ዳታ ኣለካ ሚድያ ክትዛረብ ዘለካ ጭብታት ክሕዝካ መፅኻ ዝርግሕ እዚኣ ድምፆም እዚኣ ስእሎም እዚኣ ቪድዮም ወዲኻ ኣለኻ ናይ ንጨቃጨቕ እንሳይ ትጨቃጨቕ ርእስና መድነና ርእስና ይነድንና ምክንያቱ ሓሶት እያ ዝዛረቦ ዘላ ሓቂ ዝበሃል ቅንጣብ የብላ ንፈልጥ ኢና ኣርባዕተ ነጥቢ ግበርሉ እዚ ተጋሩ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓሰውቲ ተጠንቀቑ እቲ ንኢትዮጵያ ሸይጥዋ ዘሎ ንትግራይኩም ግን ሪኢኹም ኣለኹም ትማል እንታይ ብል ነይሩ ሎሚ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ጎኑ ንኹን ብለኩም ኣሎ ስለምንታይ ነታ ትማሊ ህወሓት ካብ ሜዳ ናፅነት ናይ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ሓራ ዘውፀቱ ውድብ ህወሓት ትበሃል ንምጥፋእ ምስ ኣብ ኣሕመድ ኮይኖም ዝፅዕሩ ዘለው ንዓ ሓግዝዋ ንዓ ርድዋ ነታ ህወሓትኩም ምክንያቱ ንሳ ናይ ተጋሩ ወዲ በሻሻ መፅኡ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኮይኑ እንታይ ይገብር ኣሎ ባዕልኩም ምስክር ኣየድልየኩም እዩ መቸም ከም በዓል ዛጓል እዚኣ ብረብሓ ርእሰን ስለ ዝንቀሳቐሳ ብዛዕባ ህዝቢ ስለ ዘይገድሰን ናይ ብሓቂ ዳታን ምስክርነት እንተልይዋ ኣብ ባይታ መፅያ እዚ ስእሊ እዚ ቪድዮ እዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ከምዚ ድምፁ ከምዚ ስእሉ ኢልካ ኣርጊፅካ ጭብጢ ሒዝካ መፅኻ ንህዝቢ ምስ ገለፅካሉ ህዝቢ ድማኒ ሰላም ዲ ክገብር ፅምዶ ዲ ክገብር እንታይ ክገብር ይፈልጥ ማለት እዩ ኣካይድኡ ኣንፈቱ ምፈለጠ እዚኣተን ግን
أنفتو خطف بترتعره تزي من كاس تتأرطرو بقى تتقبرو تطو كم زبل تقبرو ويدما ما خان تقبرو بحسابات أبزي أيبل وحات حجز نعم ولا يدقف دحر غير كاون زون على ما واقع خا منياتو إلو أي حوسن زلو زي سيستم زي صوت على ود بشاشاب استغارو እዚኦም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኮ ከሳብ ሎምስ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይባላሉ ናይ ኣብ ሰራዊት አበይ ከይዶ እቶም ዘጽድፉ ዝነበሩ ምስክርነቶም ቪድዮ ምስተራይ እዚ ኮኔል ካንቲ አቢ በኺ ክኖቅዮ ጽንሕ ሰሚዕና ኢና ሱዳንን ኤርትራን እንተ ተበላ በበረኻ ወላ ቅድሚ ሕጂ እንተ ኣተዋ ሎሚ ግን ኢትዮጵያ ኣይስጉን እዮም ክንዲዚያ ኣይ ዓጨንን ይዝብል ዘሎ ኮብዱ ግን ብፍርሂ ተሓቂኑ ዘሎ እዩ ከምዚአን ዓይነት ሓሰውቱ ምጽዩ بزعبا سراويت إرتراح صاب حجية الزارب هاي سراويتو قن حنت على يهبني تخنا قن نهزب محرا دبا سابسن كقتل كعمس انزوع زلو سمعوا لنا بأرمو ونكمو تازا حاشت زلا أبزو وانزي بسراويتني أبي زي عمس زلو زبي أبي ساعد زي تقراي تراي تقال أخي لوي ترميسي زلو بزولة تقارو نقعاتي هابو منا نبل نحجب زخاخ لنا سسنا يخا عندها تمنخو كبرن مقوسن حيلتات مثل خالي إرتراح كمون هزبن منقستن زل ألم أو زخرن سماداتنا أو نحفاش وانا لنكا تبحري وانا لنكا تبحري يكوني ونعها دفاري نتمال رسي عسك قبت سدلي نكوني وعرد خادفاري واتخاسنتي غص شاي كازدلي وانا لكا تبحري وانا لكا تبحري وانا لكا دي تبحري وانا لكا دي تبحري وانا خاتلالي شتو انت دمتو وانا خاتفلي قاتقو عدكو موتو زي زرك ولا موتو انتقو أبسالين عندي هم